Hi guys, nami diri sa farm guys nya. Nami diri may magluto sa balay sa among amiga guys. Yara pud isa among silingan guys, manang suod kaayo. Ganhan man mi diri sa ihang payag guys kay kapresko na lang jud nya. Malipay mi kung magbanding guys. So magdala pud mig sudan, maski unsa lang gud nga sudan o nay karne guys o nagpaibog ko nya. Sila po diha guys kung sa ilang prutas ilaha jud taon ming hulaton guys o nagandam na siya, nagandam siya kanang durian guys, ilahan ng durian nya. Kanang isa kanang naka-gray guys, ako nang manang, kada akong manang mao nay nagatiman ako sa gamay pa ko guys, kina magulangan man ako siya nga manang nga babae nya. Ako kinamanghuran ko sa amo tanan unomi kabok guys nya. Kana si Gina guys, kanang kaedad rami ana niya, mga idaran na mga idaran na niya. Magluto mi diha guys magtinabangay na nindot kayo ang paya guys di na kinahanglan dag aircon or electric fan, lapos-lapos ang hangin maski asa niya. Ganahan jud ko guys kanang ma-feel jud nimo ang kanang kuan ambience sa bukid ba nga naa jud ka sa bukid, walay pollution, nindot kayo ang hangin niya. Magsige mo istorya samtang nagluto magsige istorya na tabangan man dayon niya. Pagkahuman na guys inig kung manguli na pud mi napod na sila ipabitbit nga mga gulayon guys, mga ubod manghuha man na sila daan guys. Kung naa poy ubod dili pud noon tiloko nang kanang mga ubod sa kuan kawayan, dili pud na siya hotdan. Nabisi man mi diha guys kay magdungan mig paniudto nya. Ang among paniudto adto pud namo dalon sa ubos sa ubosan ng payag guys ba nga magkuan mi na pud mi kilid sa suba kay magdungaw mi sa suba kay mao naman na among kalipay guys, kanindot kahaana niya. Ako kunuhay diha nagkabisi-bisi kunuhay ko guys, ako ang nakatukaan ng kanang maghiwa-hiwa sa kanang mga sudan nga lutuono niya. Kuan ra gud nga sudan guys, kung unsa ray kanang naon sa ray makaya maora pod na dili na magkuan, dili na gud nga magkanang unsa pa jud nga sudan. Mga lipay naman mi magdala lang jud karne o lahi kay sa baryo baya guys kung naiihaw diha sinima na ra nya. Say po di pud baya kapalit kung walay kwarta nya. Kami kay naman mi sa syudad, naman jud nay karne permanente ug kanang uban pa diha nga mga lahi-lahi nga wala pud sa bukid. Ang among dalon kanang wala pud sa bukid kay permi man na sila makakaog unsay naa sa bukid nya. Kami pod niguli na mo magbitbit pod mi og unsay wala pod sa syudad or naman sa syudad pero palitonon unya available sa bukid kana gud mo ang bitbiton. Moagi bitaw mi mangha mig pako kay naa may pako sa syudad guys pero pinalit nimo nya. Sure sa bukid sure jud ka nga kanang kuan presko kaayo kay mao pag pagkuha nimo nya. Pag uli nimo sa inyong balay pwede po dayon imuhan na dayong lutoon, imuhang lamim ng pakugod guys kay imuhan nang himuon og kanang salad, pako salad nya. Crunchy ra na siya kung paghimo nimo nga kanang dili overcook. Hapit na may ana guys nya. Sige tabi-tabi. Ang butas among manang malingaw daghan kay mga istoryahan guys, mahitabong istorya kung kanang mukuan magtapok mi kay halos siniman naman kay naaman lagi mga trabaho nga lahi sila pod busy pod sila sa uma nya. Namang gyud panahon nga pahulay nya. Kung moadto mi didto mao na mo di pud taon sila manglakaw kay magtabi-tabi lagi ang mga silingan, magbitbit pud mig unsay among mabitbit guys. Nakman guys kirag ngisi-ngisi kay di ba na siya ganahan nga nay camera niya. Ako na nagsugod-sugod man kog kuan sa camera kay mga memories nga maka-record ra diha guys ba. Nga na ramong trabaho naghaling pa in town mi guys nya. Ang amo pong nanang marang guys anya, ang amo pong mga lalaki guys naapod sa ubos nagtrabaho sa trabahoon sa uma nya. Kaming mga babae kay mga hapit naman na udto, alas 10 naman na hapit nating paniudto naghikay na pod mi pero motabang gud pod mi, dili pod nga manha ra kay magtabi-tabi magtabang-tabang gud pod mi sa among mga boys, among mga lalaki ba nasak manang akong bana nga na kana si Gina guys wala naman ay bana, nabiyuda man na siya nya, mag 1 year karong October. Manang among laag-laagon kay may nalang pod malingaw pod na siya nya. Diha ba jud na sila nagpuyo sa uma guys, sukad pa sa una manang suod jud na sila nga kuan silingan in taon namo nya. Luto mi sa ilaha andam na daan ng mga kaha kuan na daan di ra ba may manghugas guys nya. Andam na ang ilahang mga sugnod hayahay lagi kayo maingon ra mi nga Jin, diha mi magluto makiluto mi naa na dayon
mo na nakanindot sa bukid guys, kay ang mga silingan nimo mahimo man nimong suod labi na sa suok mo, o kamura jud ang magsilingan, aw magsinang pitay jud, dili jud nga mag iya-iyag ka busy, kay wala may lain masangpit, kinahanglan ba jud ta sa atong isig ka tao guys, nang ato jung i-maintain ang maayong relasyon. Nay nang hatag og lansones guys, pero si Gina ra po na guys, nanguha po na siya sa lansones dito, kay samtang nagkaon mi guys, aw nagluto mi guys, na mga prutas, magkalingaw man pud mi ang nagkaon, pero ang uban kay natagbaw naman daw sila ana guys. Ako pud gani guys, kay sige naman kung uso daghan man gyud kaayo rong lansones, daghan rambutan. Wala na may rambutan diha guys, wala na gyud rambutan diha, kay naman mi ato na mo nga pila ka punuan niya, maanam-anam, kay kanang pag makaon na siya pwede naman siya hinay-hinayan pag utog na pud si mana, pero wag gyud siya namo nga og daghan kaayo, mo nang wala may rambutan. Durian guys, dili kay ko muka og durian, kay lainan ko anang kanang pagka mo init gani guys, makainit siya sa lawas, mo na ilang suka guys. Oil di ay na guys, isa ka galong oil sa bukid, ilang sudlanan, mura galon-galon nga gamay nya. Nangan mi guys, wala pa jud may dalang oil, wala mi magluto man kami, naami gi adobo, nag-adobo mi ang nagnukos guys, nga kanang dagko ba, kanang barawan nya, wala man day mi oil. Anha ra Gina.